عمارتیں دکھتی ہے مگر وہ مضبوط عمارت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ صاحب ہم ہوے میں نہیں ہیں، ہمارے نیچے مضبوط بنیاد بھی ہے۔ تو آپ علامہ سلمان صاحب کی محنتوں کے پیچھے جو اصل بنا ہے، جو بنیاد ہے، وہ علامہ اجمل صاحب قبلہ ازہری ہیں، اور اس میں رنگ و روغن لگانے میں آپ سب کی اخلاص و محبتیں کام آتی ہے۔ یہ تو بچیاں حاضر ہیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، مدرسہ و مسجد قادریہ کلندریہ، نعرہ حیدری، مثل جس کی بہادری کا نہیں، دیکھیں گے مثل جس کی بہادری کا نہیں، ایک ایسا دلیر دیکھا ہے کربلا میں یزیدی کتوں نے 6 مہینے کا شیر دیکھا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یزیدی کتوں نے 6 مہینے کا شیر دیکھا ہے۔ تلاوت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ I seek refuge with Allah from the accursed devil۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ Allah's name to commence with the most gracious, the most merciful۔ سورة الفیل مکیہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ Oh believe, did you not see how your Lord dealt with the people of the elephant? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ Did he not put their trick into devastation? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تو انہیں پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی and sent swarm of birds over them۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ تو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے striking them with stone of baked clay۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی and he made them like eaten straw۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہے۔ Allah Almighty has spoken the truth۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و مقدس اساتذہ کرام و جملہ اراکین کمیٹی و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل میں اپنے مدرسہ قادریہ قلندریہ سنی اسلامک سینٹر کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد سلمان رضا اجملی مصباحی صاحب قبلہ و اراکین کمیٹی کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس ثقافتی مقابلے کے موقع پر مجھے ناچیز کو فضیلت علم دین پر لب خوشائی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے پرنسپل و اساتذہ کرام و اراکین کمیٹی کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔
आइए हम और आप सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, कि जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हैं? बिरादराने इस्लाम, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहाँ तारीकी, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो खजाना है जो कभी गम नहीं हो सकता। इल्म तारीख दिलों को मुनव्वर कर देता है। इंसान इल्म ही से शरीयत को पहचानता है, इंसान इल्म ही से फकाहत को पहचानता है, इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है, इंसान इल्म ही के जरिए अपने रब को पहचानता है। हमें दीनी तालीम के हुसूल का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान करीम की तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया वो इक़रा है। यानी और कुरान पाक की 6,000 से ज्यादा आयतों में सबसे पहले जो 5 आयतें नाजिल फरमाई गई, उनसे भी कलमे की अहमियत और इल्म दीन की आज़मत व फजीलत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के नाम पर अपने पहले ही इल्म दीन का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब, आप पढ़े अपने रब के नाम से जिसने हर चीज पैदा किया। लेकिन आज हमारे कौम इल्म दीन से कोसों दूर नजर आती है। आज हमारे यहाँ दीनी तालीम के लिए कोई ज़ौक़ व शौक़ नजर नहीं आता। आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। दुनियावी तालीम के नाम पर लाखों रुपए डोनेशन के नाम पर भर देते हैं। दुनियावी तालीम के लिए माएँ बहनें घंटों घंटों स्कूल के बाहर खड़ी रहती है, हर रोज अपने बच्चों को दुल्हा की तरह सजाकर स्कूल पहुंचाती है और लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। दीनी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं, दीनी तालीम दिलाने की कोशिश नहीं करते, अंग्रेजी तालीम दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। माएँ बहनें अपने बच्चों को लेकर स्कूल के सामने घंटों घंटों खड़ी रहती है, हर रोज अपने बच्चों को दुल्हा की तरह सजाकर स्कूल पहुंचाती है और लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दीनी तालीम के लिए कोई फिक्र नहीं, दीनी तालीम के लिए कोई कोशिश नहीं। जब हमारा माहौल ये होगा, जब हमारा किरदार ये होगा, दीनी तालीम से हम दूर होने लगेंगे, तो हमारे समाज की बुराइयां कैसे दूर हो सकती है, तो हमारे समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। जब कोई दीनी तालीम नहीं होगी तो हम हलाल और हराम कैसे पहचान सकते हैं। वजह यह है कि हमारा मुआशरा रोज बरोज गुनाहों की दलदल में फंसता जा रहा है। कहते हैं जिसे इल्म जरूरी है जरूरी, कि कहते हैं जिसे इल्म जरूरी है जरूरी, इंसान के लिए मौत है तालीम से दूरी। इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, कि इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमारे समाज की इस्लाह जरूरी है, हमारे समाज से खुराफात को दूर करना बहुत जरूरी है। हालात का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भिखारी मौजूद है जो तालीम याफ्ता है, कुछ भिखारी ऐसे है जो ग्रेजुएट है, कुछ भिखारी ऐसे नजर आएंगे जो आलीशान मकान में रहते हैं, कुछ भिखारी ऐसे है जो डॉक्टर है, कुछ भिखारी ऐसे है जो वकील है, कुछ भिखारी मारुति गाड़ी से चलते हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, आप दिल में सोच रहे होंगे कि ये बच्ची क्या बोल रही है, आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि ये बच्ची के बोलने का मतलब क्या है। तो सुनो, मैं वाज़ा लफ्जों में बता देना चाहती हूँ, खुले लफ्जों में बयान कर देना चाहती हूँ, साफ साफ लफ्जों में कह देना चाहती हूँ कि हमारे समाज का तालीम याफ्ता वो नौजवान जो अपने होने वाले ससुर के सामने जहेज के लिए अपने दामन को फैला देता है वो भिखारी है। हमारे समाज का वो डॉक्टर जो शादी की पहली शर्त जहेज रखे वो भिखारी है। हमारे समाज का वो बिजनेसमैन जो बगैर जहेज के शादी करने पर तैयार ना हो भिखारी। हमारे समाज का वो ग्रेजुएट जो बगैर जहेज के शादी पर राजी ना हो वो भिखारी है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले असातिज़ा अगर जहेज का मुतालबा करे तो वो भिखारी है। समाज में हर वो नौजवान जो जहेज की मांग करे वो भिखारी है। समाज के नौजवानों, अगर
کرو. اگر تمہیں روپے اور پیسے چاہیے تو محنت مزدوری سے حاصل کرو. دوسروں کی دولت پر لالچ نہ کرو, ورنہ تم میں اور بھکاری میں کوئی فرق نہ ہوگا, ورنہ تم میں اور بھکاری میں امتیاز نہ ہوگا. برادران اسلامیہ, ہمارے سماج کو ایسے بھکاریوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے. اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کو بھگانا بہت ضروری ہے. اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کا صفایا کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ غریب کی بیٹیاں کنواری رہ جائیں گی اور یہ جہیز کے بھکاری ایسی شکار کی تلاش میں شبگردہ رہیں گے. جہیز کے فتنے دب جائیں گے ایک دن, کہ جہیز کے فتنے دب جائیں گے ایک دن, یا رب کسی غریب کی بیٹی جوان نہ ہو. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس گلشن کو ہمارے اور آپ کے خطیب و امام نے قادریہ قلندریہ سنی اسلامک سینٹر کی شکل میں آباد کیا ہے, آپ اپنے بچوں کو بہترین دینی تعلیم دلانے کے لیے داخلہ کرائے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے. وما علینا الا البلاغ